ছবিটা আমার খুব পছন্দের একটি ছবি ছিল এবং সুপারহিট ছবি এবং সুপারহিট গান। শুধু পাশে প্রসেনজিৎ আজকে ছিল না, কারণ হলো আমরা দুজন একসাথে গানটা গাই। প্রত্যেকটা শোয়ে যখনই বুম্বদা থাকেন, বুম্বদা আর রচনা ব্যানার্জি এই গানটা একসাথে করেন, কিন্তু আজকে সরি তোমার পাশে বুম্বদা নেই, তোমার পাশে তাপস সিনহা আছে। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছে একটাই অনুরোধ করব, এখানে সব দেখছি আমার হিরোইনরা আছে, আর তোমার হিরোরা সবাই এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা হিরোদের জন্য গান হোক, হবে? হিরোরা কোথায় চিৎকার করে বলবে? আছে আছে আছে। আর দে 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 হ্যাঁ, এই প্যাডটা একটু ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাজুক বাজুক বাজুক, চল। অডিয়েন্সের লাইটটা জ্বলবে আর তালে তালে হাততালি চাই সবাই। তালে তালে হাততালি চাই। नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। चलो, अरे चिৎকারটা কোথায়? तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया, तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया। कोई दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया, बिना देखे तुझे अपना आए करा। রচনা ব্যানার্জির জন্য চিৎকার হোক সবাই।
হাততালি হোক সবাই। আরেকবার চিৎকার। तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई, तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई। ये जिसमें तेरी जान की मेरी आंखों में बस गई, तू मेरी आरज़ू तू है मेरी वफा, जिंदगी में कभी ना होंगे जुदा, ऐसी दीवानगी थी नहीं कहीं मैंने, जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। সবাই মিলে জোরে চিৎকার।